കർണാടക സംഗീത പാഠത്തിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ജോൺപുരി രാഗത്തിൽ ആദിതാളത്തിൽ ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഭാരതി രചിച്ച എപ്പോ വരുവാരോ എന്ന കൃതിയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പല്ലവി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അനുപല്ലവി സരിമപദനിസാ സരിമപദനിസാ സനിധപമഗരിസാ സനിധപമഗരിസാ. അടിയും വിരലും കഴിഞ്ഞ് എടുപ്പ്. അപ്പർ മുത്തൽ മൂവരും ആളുടെ അടികളും അപ്പർ മുത്തൽ അപ്പർ മുതൽ ഗരി 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 അപ്പർ മുത്തൽ അപ്പർ മുതൽ മൂവരും മൂവരും സഗരി സഗരി അപ്പർ മുത്തൽ മൂവരും അപ്പർ മുതൽ മൂവരും ആളുടെ ആളുടെ പകാരിക പകാരിക ആളുടെ ആളുടെ അടികളും അടികളും ഗരി ഗരി മഗസ ഗരി ഗരി മഗസ. അപ്പർ മുത്തൽ മൂവരും ആളുടെ അടികളും അപ്പർ മുതൽ മൂവരും ആളുടെ അടികളും അപ്പർ മുത്തൽ അപ്പർ മുതൽ രണ്ടാമത്തെ സംഗതി ഗാരി ഗരി 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 അപ്പർ മുത്തൽ അപ്പർ മുതൽ മൂവരും 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 ഗരി സനിര പഗനി സരി മഗാരി ഗരി സനിധ പദനി സരി മഗരി അപ്പർ മുത്തൽ മൂവരും അപ്പർ മുതൽ മൂവരും അപ്പർ മുത്തൽ മൂവരും അപ്പർ മുതൽ മൂവരും ആളുടെ അടികളും ആളുടെ അടികളും ആളുടെ അടികളും ആളുടെ അടികളും മഗരി മഗരി ഗസ മഗരി മഗരി മഗസ. ആളുടെ അടികളും അപ്പർ മുതൽ മൂവരും ആളുടെ അടികളും അപ്പർ മുതൽ മൂവരും ആളുടെ അടികളും അപ്പർ മുത്തൽ മൂവരും അപ്പർ മുത്തൽ അപ്പർ മുതൽ മൂവരും മൂവരും ആളുടെ ആളുടെ അടുത്ത സംഗതി ആളുടെ അടികളും ആളുടെ അടികളും ആളുടെ
அடிகளும் ஆளுடைய அடிகளும் ஆளுடைய அடிகளும் ஆளுடைய அடிகளும் கரி சரிக பமக கரி சரிக பமக கரி மகரிச கரிரி மகரிசா ஆளுடைய அடிகளும் ஆளுடைய அடிகளும் அப்பர் முதல் மூவரும் ஆளுடைய அடிகளும் அப்பர் முதல் மூவரும் ஆளுடைய அடிகளும் செப்பிய செப்பிய அடுத்த செப்பிய செப்பிய சச பசச செப்பியத்தில் செப்பியத்தில் சாரிச சரிச செப்பியத்தில் செப்பியத்தில் லை லை ஸ்ரீமகம் ரீமக செப்பியத்தில் லை செப்பியத்தில் லை சிதம்பர சிதம்பர சரி சதபந்தமா சரி சத பதமா சிதம்பர சிதம்பர நாத நாதன் மபதனி சரி மகரீனி பமபதனி சரி மகரீனி செப்பியத்தில் செப்பியத்தில் சிதம்பர நாதன் செப்பியத்தில் சிதம்பர நாதன் செப்பியத்தில் இரண்டாமത്തെ சங்கதி தில்லை தில்லை ரீபமக செப்பியத்தில் 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 சிதம்பர நாதன் செப்பியத்தில் சிதம்பர நாதன் எப்போ നമുക്ക് അനുപല്ലവി ആദ്യം മുതലൊന്ന് താളത്തിൽ പാടുന്നു. അടിയും വിരലും കഴിഞ്ഞ് എടുക്കും. அப்பர் முதல் மூவரும் ஆளுடைய அடிகளும் 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 அப்பர்
முதல் மூவரும் ஆளுடை அடிகளும் அப்பர் முதல் மூவரும் ஆளுடை அடிகளும் செப்பியதில்லை சிதம்பர நாதர் செப்பியதில்லை சிதம்பர நாதர் செப்பியதில்லை சிதம்பர நாதர் செப்பியதில்லை சிதம்பர நாதர் எப்பவர் வாரோ எந்தன் கலி தீர எப்பவர் வாரோ